दिनम खबर नेले सनाम के सगुन दारा मासक गानी सनाम के नापाय के मेना बन आर दिनम दिन दिनम खबर बन नेलदा जेमान खान तेहन मिट नवा खबर आउ कते आपे को समांग रे सेटर होय तीन दो फुरगल माह कना। अच्छा तीन चे तारीख के नाम बताई गया तीन दो गेल मोड़े माने गेल मोड़े आरती का। 15 अगस्त। अच्छा 15 अगस्त कना फुरगल माह कना तो तीन अब फुरगल माह बुन मनावदा दिसम जगह ते बुन मनावदा तीन आपे होपे मनावदा तीन आम आमा मोनेते तीन अब आदिवासी बुन फुरगल कना चे बाबन फुरगल। अच्छा बांगबुन फुरगल कना तुम लय दादा कटी चे बांगबुन फुरगल कना चेल काते कारण दो हुयु कना अबु माने ऑलचिकी को बिरोता कना कजाक और माने अबु माने सावता समाज रे अडी आट माने कुड़ी गिद्रा चितार रे नाहाचार चला कना माने अबु आर की माने सरकार ठे खुना अइदरी हाथ कते हो बाबुन हाथ पड़ाव कना फुरगल दिसम बांगबुन फुरगल कना तो चेत बाबुन नाम काते बाबुन फुरगल कना बड़ाय बेन भाषा भाषा धर्म हम्म अबु आदिवासी हक अइदर बाबु नाम काते बाबुन फुरगल कना। अच्छा अजी नपाय बन बुझेव का तले बांग तीन अबु 15 अगस्त लहा रे अबु बीर बांटा को लहैलन को नितुमन बड़ाय गया हैं चेत चेत ताकू सिद्धो कनु चाँद भाईरो फुलो झानो तो चेत के नाम या तुम दो बसंती सोरेन। अच्छा तीन चेत कति पे कना तीन तीन दो फुरगल महा अच्छा फुरगल माह कना है तो तीन आम नोटे मोलो कना है तीन जे ओय फुरगल माह कना अबु आदिवासी चे फुरगल कना बुन बाबू आमा मोनेते बाबू फुरगल कना। अच्छा बांगबुन फुरगल कना अडी नपाय कथा अडी नपाय लय तो तीन बांगबुन फुरगल कना तो चेत कारण ते बांगबुन फुरगल कना कारण नित हो फुरगल बनु बना कारण नित हो अबुआ हक आइदर बाबू नाम कदा सरकार एम का बुना इन हो बाबू नाम कदा तारपर एटा माने एटा जाति अबु चितारे नाहाचार दाकु नित हो अबु ऑलचिकी को बिरुदा कना चिकाते बनुका दो फुरगल दो बकु मेता अनाते इᱧᱟᱜ मने होय दो बाबू फुरगल कना नित हो भारत वर्ष से सिंह दिसम फुरगल काते तिहिन एगे मोड़े शर्मा होइना मेनखान कुकली हजुक कना सरीगे की अब आदिवासी सांताड़ को बन फुरगल कना नोंकान आरहो अडी आयमा कुकली राकाब कना अडी आयमा गाते गांवता संगठन आर आदिवासी सांताड़ पठुआ मै बाबू तको मजा खन आर ओनकान कुकली गे फुरगल महा मनावता साव सावते राकाब मेना संताल यूनिवर्सिटी कैंपस रेन पठुआ मै बाबू तको मजा खन संताल यूनिवर्सिटी कैंपस दो ऑलचिकी मिशन 2025 दिशा काते सांताड़ी परसी ऑलचिकी अखर ते नित अडी आयमा टोठा कोरेगे सेचेत कमी होराय साब अकादा आर ओना लेकाते पश्चिम बांगला पोनत मालदा जिला मेने ओल्ड मालदा रायलापाड़ा रेहो सेचेत कमी होरा द लेताड़गे चला काना ओना साव सावते संताल यूनिवर्सिटी कैंपस दक्षिण दिनाजपुर जिला रेना गंगारामपुर नंदनपुर रेहो नोआ सेचेत कमी दो लेताड़गे तोंगिया काना आर ओनेन को पठुआ मै बाबू तको मोचा खनगे फुरगल महा मना बता साव सावते नोंकाना कुकली को रकाब किदा ओना साव सावते आरहो अडी आयमा हक अइदरना कुकली हो ओनेन पठुआ मै बाबू तको को रकाब अकादा ओना साव सावते संताल यूनिवर्सिटी कैंपस रे पढ़ा कान नोंका गे आरहो अडी आयमा मै बाबू तको मोचा खन निंकेना गे अबो आदिवासी सांताड़ को आरहो अडी आयमा हक अइदर इदी कते कथा को लय रकाब अकादा उन हलो फुरगल महा मना बताव अखड़ा रे सेटर को तहा कना संताल यूनिवर्सिटी कैंपस रेन फाउंडर मानतन गमके रोबिन मार्डी जोसेफ मांडी गादमाल मुर्मू दीपाली टुडू माइकल सोरेन सनम कुगी जोहार इन मिटेंग ओनोरे इन लया ऑल कदाय मारांग गमके सूर्य सिंह बिसरा मातबन एतो कलगी तिहिंगी कमी में गपा पचम गुजुआ नोंकाना कमी में गोज कते हबंगी तीन फुरगल माह रे सनम कुगी मासा हे जोहार तीन सेतराकान बुन पठो कुड़ी कड़ा को कटी खन लटू तीन 15 अगस्त 1947 से आबा दिसम स्वाधीनता लाभ ले फुरगल बो नाम ले ब्रिटिश विरुद्ध खन से ब्रिटिश अत्याचार नाचार खन तीन अबु फुरगल माह जहाँ दो 15 अगस्त बुन उयहर से बुन दिसये अबुरेन मारांग मारांग वीर पुरुष लहैलेन ताबुन
ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱ ᱥᱮ ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱜᱚᱨᱤᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱤᱧ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱨ ᱥᱮ ᱡᱟᱛᱤᱭᱚ ᱯᱚᱛᱟᱠᱟᱭ উঠেও সরিয়ে তেমন সান্তাল ইউনিভার্সিটি রেন ফাউন্ডার মানতান রেডমন মুর্মু গমকে উনি হিজুᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱤᱧ ᱦᱚᱦᱚᱣᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱪᱤᱨ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟ ᱥᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱵᱮᱱ ᱛᱤ ᱛᱷᱟᱭᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱲᱟᱣᱮ ᱢᱟ वंदे मातरम नेताजी सुभाष चंद्र बसु जीत कर नेताजी सुभाष चंद्र बसु जीत कर सुभाष चंद्र बसु जीत कर सिद्धू कानू जीत कर चांद भैरव जीत कर फुलो जानो जीत कर और लोगों के पंडित कुमार जीत कर पश्चिम मेदिनीपुर रेना सालबुनी मुलुक दो जस्ती कायते आदिवासी को गिरबास गे मेना आर ओना लकाते आदिवासी लोधा सबर कोई चुनीकोटाला जानम दिसम हो सालबुनी ब्लॉक रे गोड़माल अंचल रे मेना गुआलडिही आतो रे आर ओना लकाते तेहेन 3 अगस्त दो चुनीकोटाला बंगातला महाकांतेया आर ओना लकाते आया आतो रेगे तैयाराकान चुनीकोटाल चैरिटेबल ट्रस्ट पाहटा कोन आजा मुठन रे बाहामाला एम चाल काते को सरहाव के दिया और ओना को इदी कते दिलांग आरो जस्ती बन बाडाय लगे पश्चिम मेदिनीपुरेर शालबनी ब्लक गोहालडिही ग्रामेर मध्य এইখানে লোধা কমিউনিটি হলের মধ্যে আজকে এখানে আমরা পেয়েছি মিনাল কোটাল মহাশয়কে তিনি হলেন চুনি কোটাল চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সেক্রেটারি আর লোধা সবর সমাজের রাজ্য প্রেসিডেন্ট এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চুনি কোটাল স্ট্যাচুতে মাল্যদান করা হয়েছে আচ্ছা মিনাল বাবু আজকে কি উদ্দেশ্যে এখানে মাল্যদান করা হলো এই স্ট্যাচুর মধ্যে ধন্যবাদ সকলকে 16 আগস্ট 1992 সালে চুনি কোটাল আত্মহত্যা করেন আর আমি এখনও বলি এটা আত্মহত্যা নয় এটা এক ধরনের সুপরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যার পথে ঠেলে দেওয়া ওয়ান টাইপ অফ মার্ডার চুনি কোটাল একদম একটা পিছিয়ে পড়া জাতির মানুষ ছিলেন লোধা সম্প্রদায় পিভিটিজি পশ্চিমবঙ্গে 3টা সম্প্রদায় আছে লোধা বীরহর আর টোটো পিছিয়ে পড়া বা একদম সংরক্ষণের জাতি হিসেবে যাদেরকে ধরা হয় তো বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটিতে একজন লোধা মহিলা 1992 সালের মতো সময়ে সমাজে তথাকথিত যারা উচ্চবিত্ত মানুষজনের বারবার শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের ফলে উনি এই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন আমরা চুনি কোটাল চ্যারিটেবল ট্রাস্ট গঠন করেছি গোহালডিহি গ্রামে তার নিজের বাড়ির কাছাকাছি অবস্থান করে এই ট্রাস্টটি আমার এবং এটা একটা লোধা কমিউনিটি হল এখানে লোধাদের বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলী এটার মধ্য থেকে করা হয় বিশেষ করে শিক্ষা এবং সচেতনতার উপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করছি আজকে ওনার মৃত্যু দিবসে আমাদের এখানে যারা স্বনামধন্য কিছু মানুষজন ছিলেন যাদেরকে নিয়ে আমরা বরাবরই উন্নয়নমূলক কিছু কাজকর্ম করি তারাকে এখানে ডেকে আজকে আমার এই পিসির যে আমরা মূর্তি ফলক করেছি তাতে মাল্যদান করা হয়েছে এবং আগামী দিনে যাতে করে যে চুনি কোটালের মতো মানুষ অন্ততপক্ষে বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি বা কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় ট্রাইবাল গোষ্ঠী যারা মানুষ পড়াশোনার দিকে এগিয়ে আসছে তাদেরকে যেন এইভাবে আত্মহত্যা করতে না হয় জাতিগত বৈষম্যের কারণে আর একটা কথা কিছুদিন আগে আমি শুনেছি আরেক সবর মহিলা পুরুলিয়া থেকে উনিও স্নাতকোত্তর পড়াশুনো করছেন গবেষণা করতে চাইছেন ওনার যদি শিক্ষাক্ষেত্রে কখনো আমার কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হয়ে পড়ে আমি নিশ্চয়ই ওনার পাশেও থাকব প্রতিটা জনজাতির মানুষ এগিয়ে আসুক এই আমার শুভেচ্ছা আচ্ছা আজকে মাল্যদান ক্ষেত্রে এখানে উপস্থিত কে কে ছিলেন এখানে মাল্যদানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের এখানে স্বনামধন্য এক চিকিৎসক আছেন ডক্টর লক্ষ্মীকান্ত প্রধান উপস্থিত ছিলেন গ্রামের আরও কিছু স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব পাশাপাশি আমাদের ট্রাস্টের কর্মকর্তারা যারা ছিলেন সকলেই উপস্থিত ছিলেন খুব ছোট করে পরিসরে এই অনুষ্ঠানটি হলো আচ্ছা এইখানে এইটা ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আরও এইখানে আপনাদের ট্রাস্ট আপনাদের এই কমিউনিটি হল এই নিত্য পিছিয়ে পড়া আপনার জনগণের উন্নতির লক্ষ্যে এখানে লোকাল প্রধান লোকাল পিডিও এনাদের অগ্রগতি কীরকম দেখা যাচ্ছে
পিছিয়ে পড়া জনজাতির উন্নয়নের জন্য ওনারা চেষ্টা করছেন, ওনাদের পাশাপাশি আমরাও চেষ্টা করছি। ওনাদেরকে আবার বলবো যে যেহেতু একদম পিছিয়ে পড়া ট্রাইবাল গোষ্ঠীর মধ্যে আমাদের সব জনজাতিগুলো পড়ে, তো যদি ওনারা সেরকম সদিচ্ছা দেখান, বিশেষ করে শালবনী ব্লকের বৃহত্তর অংশেই এসটি এসসি ওবিসি মানুষের বসবাস, প্রত্যেকটা মানুষই পিছিয়ে রয়েছে, তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সংস্কৃতির তরফ থেকে আরম্ভ করে প্রতিটা জায়গায় সমস্ত সার্বিক বিষয়গুলোরও ওনারা যদি আর একটু গুরুত্ব সহকারে দেখেন স্থানীয় পঞ্চায়েত বা বিডিও দপ্তর থেকে, তাহলে খুব ভালো হয়, আরও অগ্রগতি আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি।